For today's video guys, dito na naman kami. Unboxing time. Ay, unpacking time pala kasi apat lang. Pero ano po, Mega Evolution yung i-unpack natin. Yan no. Sana makapull tayo, swertehin. Let's go! Oh, tayo lang isa. At ano yung isa? Siyempre, boy. Walang gunting? Wala na. Ganyan lang sa likod. Hook, unpack. Tapos, boom. So, palitan tayo. Ako una. Okay. Tapos ikaw sunod. Uy. Ano pa? Joke. Uy! Uy! Ano yun? Teka. May... Ba't may Pikachu sa likod? Nagulat lang ako. Circle talaga yun. Usually kasi Pokemon lang eh. Baka ganito talaga. Yan di ba? Oh, ganito yung likod. Hindi ko lang alam Ay, wala pala. Ano lang pala to? It's a prank. Okay. Yan guys, my trainer. Uy, ba't makintab to? Ano to? Chirp. Chirp. Common lang. Ano yun? Ayan. Pokemon catcher? Pokemon catcher. Uy. Ano yan? Uy. Aurorus. Not bad. Ito guys, ito yung na-pull sa isang pack. Comment down below kung maganda to. Ikaw mag-open. Paano mag-open, boy? Wala. Wala. Wala yan, wala. Okay, bilisan mo. Konti. Huwag sa likod. Dandadaya ka, boy. Yan. Ay, hindi pala. Ano yan? Sige. Next. Hindi ko alam. Ayan. Ano to? Ay. Yan na. Ito. Yan. Sail Fossil Trainer. Dalawang trainer card. Nasaan yung sa'yo? Ay. Ito sa akin. Parehas din Oo nga. Dalawa sila. Pero makintab tong isa. Hmm. Come on guys. So, open pa rin. Ako na mag-o-open sa dalawa para mabilis. Ako na yun. Ay. Uy. Mega Evolution. Bigyan mo kami ng magandang card. Yan. Ganyan. Energy water. Si Gengar. Gengar. First time natin makakuha ng Gengar. Oh. Guys. Gengar. Uy! Bakit ganyan? Salandit. Salandit. Uy! Ito!
Scared Ash. Scared Ash? Ay, hindi pala. Ano yun? Sacred Ash? Sacred Ash? Ah, Sacred Ito Ash. guys, ito pala yung na-pull namin. Sacred Ash. Tapos, ito siya, Gengar. Uy! Double Star Gold! Uy! Guys, Double Star Gold! Ito, Black Star lang. Ito din, no? Gengar, no? Isa Black Star. Gengar. Tapos, ito rin. Isang Black Star. Hindi, ito common lang to eh. Yan, may star. Hindi, ito yung star eh. Nasa baba. Wala. At least, Guys, Two gold ito star. yung dalawang na-pull natin. Let's go! Gengar. Tapos Sacred Ash. wala. Tapos ito. Natatapos. Okay. Last Last. one. Last one. Not bad ah. 2 stars. Gold, di ba? Oh, gold. Fossil, fossil, wala naman star. Bigyan mo kami ng maganda. Star. Wala. Yan. Ano to? Hi. Hippodon. Ah, Hippodon. Binakal. Draw 2 card sketch. Uy! May star? Uy, EX. 2 stars guys. May nabunot na naman tayo. Ay, salamat. Guys, full Ang art ganda, na naman. Ang ganda naman niya. Tapos ganyan. Oh, Ay, nakaswerte guys. Not bad sa 4 na pack. wala ng stars. Tingnan ko. So, guys. Walang stars. Tapos ito. Tapos Gengar. Thank you. Like and follow. Shout out pala kay Supremo from Iraq. Na-shout outin kita, kuya. See you on my next vlog. Like and follow. Bye.